हेलो पिला माने आज आम तुम बीजगणित सरल सह समीकरण अनुशीलनी 1 ए 2 नंबर करवा। 2 नंबर कौन देछि निम्न जो दत्त समीकरण जोड़ी दीटा समीकरण दे तेणु समीकरण जोड़ी समीकरण जोड़ी क्षेत्र में अनन्य समाधान संभव आउ थे के असंख्य समाधान संभव आउ के समाधान संभव नुहे। आमे कौन जानिजे प्रथम बुझिया मने कर दुईटी समीकरण e1x plus b1y plus c is equal to 0, e2x plus b2y plus c is equal to 0। a1 e2 होची x ର ସହଗ, b1 b2 होची y ର ସହଗ ଏବଂ c1 c ଏବଂ c होची एठारे ध्रुवक। तेबे अनन्य समाधान a1 by a2 equal not b1 by b2 असंख्य समाधान कौन असंख्य समाधान a1 by a2 is equal to b1 by b2 c1 by c2 c1 दे दो कांस्टेंट 2 दे दो आउ समाधान संभव हेब नहीं। एटा को किस रे हो a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal not c1 by c2 होबो नहीं। बर्तमान आमे क्वेश्चन धरिया 2 नंबर a1 कौन देला x plus y plus 1 is equal to 0 तो x minus y plus 1 is equal to 0। here a1 1 a2 हला 1 y1 हला सॉरी b1 हला 1 b2 हला 1 c1 हला 1 c2 हला 1 अतः यार a1 by a2 is b1 by b2 a1 by 1 to 1 equal to minus 1। so here it is so here तेणु एठारे अनन्य समाधान संभव। सेहीपरि देखिए 2 नंबर देखिए कौन 2 नंबर द्वितीय बीटा देखिए 2 नंबर द्वितीय बीटा देखिए है ना द्वितीय बीटा देखिए हला कौन
x plus y plus 1 is equal to 0. 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. Here a1 is equal to 1, b1 is equal to 1, c1 is equal to 1. a2 ହେଲା 2, b2 ହେଲା 2, c2 ହେଲା 2. ତ a2 2, b2 ହେଲା 2, c2 ହେଲା 2. ତେବେ a1 by a2 is equal to କେତେ 1 by 2. b1 by b2 ହେଲା କେତେ 1 by 2. c1 by c2 ହେଲା କେତେ 1 by 2. ଅତଏବ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ଅତଏବ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ବିଟି କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି x plus 1 y plus 1 is equal to 0. x plus y plus 1 is equal to 0. ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା କ'ଣ x plus y plus 3 is equal to 0. ଏଠାରେ a1 ହେଲା 1, b1 1, c1 1, a2 1, b2 1, c2 3. ଅତଏବ a1 by a2 is equal to 1, b1 by b2 is equal to 1, c1 by c2 is equal to 1 by 3. ଅତଏବ ଏଠାରେ a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal not c1 by c2. ଅତଏବ ଏଠାରେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଇ ଭି ବିଟ୍ କରିବା କ'ଣ ଦେଲା ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଲା ଗୋଟେ 2x minus y plus 3 is equal to 0 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା minus 4x plus 2y minus 6 is equal to 0. ଏଠାରେ a1 କେତେ ହେଲା 2, b1 କେତେ ହେଲା -1, c1 ହେଲା 3, a2 ହେଲା -4, b2 ହେଲା 2, c2 ହେଲା କେତେ -6. a1 by a2 is equal to 2 by -4, 1 by -2 is equal to -1 by 2, b1 by b2 b1 is -1 by 2, c1 by c2 is equal to 3 by -6, 1 by 2. ଅତଏବ a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. ଅତଏବ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ଅନନ୍ୟ ନୁହଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ।
आम कले आईभिविटी गोटे भिविटी कौन देला दीटा आग समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 2x माइनस वाई प्लस 3 0 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 तब एठारे a1 is equal to 2 b1 is equal to minus 1 c1 is equal to 3 a2 is equal to 2 b2 is equal to plus 1 c2 is equal to minus 3 अतएव a1 by a2 is equal to 2 by 2 equal to 1 b1 by b2 is equal to minus 1 by 1 is equal to minus 1 अतएव a1 by a2 equal not b1 by b2 एठारे अनन्य समाधान संभव तार vi नंबर करिया कोन vi कोन देला 2x minus y plus 3 2x minus y plus 3 is equal to 0 minus 6x plus 3y plus 5 is equal to 0 ठीक है तब हियर एठारे a1 हला 2 b1 हला minus 1 c1 हला 3 a2 हला minus 6 b2 हला plus 3 c2 हला 5 then a1 by a2 is equal to 2 by minus 6 minus 1 by 3 b1 by b2 equal to minus 1 by 3 c1 by c2 is equal to 5 तो एठारे a1 by a2 equal b1 by b2 not c1 by c2 अथवा एठारे समाधान संभव नुहे।